औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूर्ण यकीन हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे। अच्छा, आज हम स्वालुना का पेज नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसमें बता रहा है जी स्वालुना द ओल्डेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स, सबसे पुराना फोटोसिंथेटिक जानदार ज़मीन पर, जो कि तकरीबन 3.5 खरब साल पुराना है। अब फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक ये वो अमल है जिसके ज़रिए से जो पौधे हैं ना, पौधे या जड़ी बूटियाँ या जो भी मतलब ज़मीन से ये चीज़ें उगती हैं, ये सूरज से जब रोशनी लेती हैं तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए, उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि स्पारुलिना दुनिया का सबसे पुराना एक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जो तकरीबन कोई 3.5 खरब साल पुराना है, जो कि तब से सूरज से एनर्जी ले रहा है, और इसके जो फ़वाइद हैं वो आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है जी अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन क्या है? एक होता है एसिडिक, एक होता है बेस, एक होता है अल्कलाइन। एसिडिक तेज़ाबी, अल्कलाइन नॉर्मल। यानी जब आपकी बॉडी का पीएच लेवल 7 से नीचे आना शुरू हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी एसिडिक होना शुरू हो जाती है। अगर आपका पीएच लेवल 7 है या उससे ऊपर है तो आपकी बॉडी अल्कलाइन है। अब आपकी बॉडी जब एसिडिक होती है, यानी पीएच लेवल 7 से नीचे आता है, तब आपकी बॉडी बीमारियों को दावत देना शुरू हो जाती है। बहुत सी किस्म के मसाइल आपकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो फूड है ये अल्कलाइन फूड है, यानी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल मौजू है, बहुत ज़बरदस्त है, आपके लिए सेहत बख्श है अल्कलाइन फूड। यानी इस वक्त अगर हम कैल्शियम लेते हैं, बाहर से ले रहे हैं हम कैल्शियम, जो टिक्कियाँ आती हैं, तो वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक है, क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है वो तकरीबन 4 होता है। इसी तरह से बहुत सी खुराकें जो हम खा रहे हैं वो एसिडिक हैं, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल, आंतों के मसाइल, कब्ज़, तेज़ाबियत, बवासीर वगैरह, इस तरह के मसाइल लोगों को हो रहे हैं। हड्डियों के मसाइल, हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना। यहाँ पे बता रहा है यूएन वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस रिकनाइज सुपर फूड, यानी उसने तस्लीम किया है यूएन फूड, आप पीछे इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये एक अदारा है। उसी कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया गया कि ये एक सुपर ग़िज़ाई फूड है, सुपर न्यूट्रिशनल फूड, यानी सबसे ऊपर ये फूड है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। यूएन वर्ल्ड फूड एसोसिएशन में कहा गया कि द मोस्ट आइडियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का सबसे मिसाली खुराक का ज़रिया, यानी 21वीं सदी में, इस सदी में आपको कोई सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर दर्जे का, हाई लेवल का, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे करने वाला कोई फूड सप्लीमेंट चाहिए तो वो स्पारुलिना है। इससे आगे कोई फूड अभी तक दुनिया में नहीं आया। WHO के मुताबिक WHO कन्फर्म्स बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बेहतरीन ग़िज़ाई सप्लीमेंट इंसानों के लिए, ये WHO कह रहा है, आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि इस वक्त, इस सदी में इंसानों के लिए जो सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है वो आपका ये स्पारुलिना है। और साथ में एक ये इसकी छोटी सी तस्वीर बताई गई जिसमें स्प्रिंग नुमा ये दिखाया गया है। ये स्पारुलिना की तस्वीर है। स्पारुलिना इस तरह की होती है समंदर में। बैलेंसिंग स्पारुलिना कैप्सूल्स, मतवाज़न स्पारुलिना कैप्सूल्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाई ज़राए, यानी स्पारुलिना में जब कोई हम एक ग़िज़ाई जुज़ लेते हैं ना, यानी फ़र्ज़ करें सिर्फ कैल्शियम हम ले रहे हैं, तो अकेला कैल्शियम जो है वो मतलब पूरी तरह से हज़म नहीं हो पाएगा, अकेला कैल्शियम सारे काम नहीं कर पाएगा। जब उसके साथ और ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिलते हैं तो फिर मिल के वो आसानी से सारे काम कर सकते हैं, बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं, आपको फ़ायदा दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं अकेले अकेले वो मुकम्मल कारकर्दगी नहीं कर सकते। लेकिन स्पारुलिना एक ऐसी चीज़ है, ये मिल के सारे काम करते हैं, इनकी ताकत बढ़ जाती है। यानी
آگے اگر صفائی کی ضرورت ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، آکسیڈیشن کو ختم کرنے کی اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اگر نظام نظام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، تو ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ہر طرح سے یہ مطلب کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد انکریز امیونٹی، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے یہ ہم نے کل پڑھا ہے۔ بتا رہا ہے جی رچ ان پروٹین اپ ٹو 60-70%، 60 سے 70% تک اس میں پروٹین موجود ہے، پروٹین کا یہ ذخیرہ ہے اس وقت دنیا میں پروٹین کو پورا کرنے کے لیے۔ ساتھ یہ انڈوں کی تصویر بنی ہے، دیسی انڈے۔ اگر آپ کے پاس دیسی انڈے نہیں ہیں تو آپ کے پاس دنیا میں بہترین جو سورس ہے پروٹین پورا کرنے کے لیے، پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے، وہ اسپرلنا ہے۔ دا کمبینیشن ریشو آف پروٹین اینڈ امینو ایسڈز از identical to the one recommended by UN فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن۔ اس میں پروٹین اور امینو ایسڈ دونوں کی شرح UN فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے مطابق ہے، یعنی اس کا کہنا ہے کہ اس میں پروٹین اور امینو ایسڈ دونوں کی شرح ہے۔ ہمیں 20 قسم کے امینو ایسڈ رول چاہیے ہوتے ہیں اور پروٹین بھی چاہیے، وہ دونوں کی ضرورت جو ہے ہماری باڈی میں اس سے پوری ہوتی ہے۔ rich in beta carotene which is 15 times more than in carrot and 40 to 60 times more than in spinach۔ کہہ رہا ہے جی اس میں بیٹا کیروٹین 15% زیادہ ہے گاجر کی نسبت، اور 40 سے 60% پالک کی نسبت زیادہ ہے بیٹا کیروٹین۔ بیٹا کیروٹین آپ نے پڑھا ہے کہ پیچھے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے باڈی کے لیے، ہماری جسم میں جا کے یہ وٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جس چیزوں کے لیے، جس چیز اعضاء کے لیے ضروری ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں۔ اس کے بعد جو کہ انسانی جسم میں وائرس کے خلاف دماغی نظام میں فیگوسائٹوسس کے عمل کو زیادہ کرتا ہے، یعنی ہمارے انسانی جسم میں وائرس کے خلاف لڑتا ہے، اور دماغ میں یا باڈی میں فیگوسائٹوسس یہ ایک عمل ہے جس میں انسانی باڈی میں اس کی کمی ہو جاتی ہے آکسیجن کی، تو اس میں یہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ایک جاندار دوسرے جاندار کو کھا جاتا ہے، یعنی ہمارے جو وائٹ سیلز ہیں وہ ہماری باڈی میں بیکٹیریا، جرمز، وائرسز جب آتے ہیں تو ہمارے وائٹ سیلز اس کو کھا جاتے ہیں، اس کو کام نہیں کرنے دیتے، یہ اس عمل کو بڑھاتا ہے۔ پھر بہت سے جاندار ہماری باڈی میں سیلز ایسے ہیں جو دوسرے سیلز کو کھا کے زندہ رہتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے، باڈی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک چیز ختم ہو رہی ہے، دوسرا جاندار اس کو کھا کے زندہ رہ رہا ہے، تو اس عمل کو یہ بہتر کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ اس طرح جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد رچ ان وٹامنز، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن B5، B6، B11، B12، وٹامن C اور وٹامن E۔ ریپلینشنگ بیلنسڈ نیوٹرینٹس، یعنی ریپلینشنگ کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے یہ سارے نیوٹرینٹس اس میں موجود ہیں۔ وٹامن B1، 2، 5، 6، 11، 12، CE کا ذخیرہ اسپرلنا میں موجود ہے جو کہ ایک متوازن غذا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی پیج نمبر 25 پہ اینٹی ریڈیشن، شعاؤں کے خلاف لڑنے والا، شعاؤں کے خلاف یہ لڑتا ہے، آپ کو شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد ریگولیٹنگ سپلین اینڈ سٹمک، تلی اور معدے کے نظام کو چلانے والے کیپسولز، اینٹی فٹیگ، تھکاوٹ دور کرنے والے کیپسول، یعنی یہ تلی اور معدے کے نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ تلی کے فنکشنز بہت اہم ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد معدے کے فنکشنز تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں یہ بڑا اہم ہے اور ہمیں تھکاوٹ سے بچاتے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے جی چھوٹے عنصر کا ذخیرہ، یعنی ٹریس ایلیمنٹس اس میں بہت زیادہ ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، چاہیے کم مقدار میں لیکن بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آئرن خون کے سرخ خلیوں کی نقل و حرکت بڑھاتا ہے اور جسم کی اینوکسیا برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، یعنی اس میں آئرن ہے جو کہ سرخ خلیوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتا ہے، آکسیجن کو، وہ آکسیجن کیریئر ہے، آکسیجن لے کے جاتے ہیں۔ اور اینوکسیا ہوتا ہے جس میں ہماری باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ اس آکسیجن کی کمی والا جو مسئلہ ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل کرتا ہے ہمارے جسم کو، یعنی بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے، آج کل ویسے بھی آپ دیکھیں تو پولیوشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہے، تو یہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔
सेलेनियम भी एक छोटा अंसर है जो कि अमीनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी बनाता है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, ये भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद आगे कहता है गैमा लिनोलेनिक एसिड का ज़हीरा है जो कि बंद खून की नालियों को खोलता है और खून की नालियों को लचकदार करता है। अब खून की नालियाँ जब बंद हो जाती हैं या उनकी लचक कम हो जाती है तो हार्ट अटैक, फालेज, नस का फट जाना, इस तरह के बहुत से मसाइल आते हैं, ये उससे बचाता है। उसके बाद स्पारुलिना जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म होती है, वो शुआओं को रोकते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करते हैं और असाबी निज़ाम के हुलियों की कारकर्दगी बढ़ाकर जिस्म को मज़ीद लचकदार बनाते हैं। तो आगे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि 0.25 ग्राम कैप्सूल, टोटल 100 कैप्सूल डब्बी में होते हैं और डोज ये है कि 3 टाइम आपने सुबह दोपहर शाम 6 कैप्सूल लेने, यानी 18 कैप्सूल रोज़ाना लेने हैं आपने। लेकिन हम चूँकि जिस मतलब मुल्क में रहते हैं लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हम ये कहते हैं कि 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम लाजमी लिया करें। और तमाम लोग ये ले सकते हैं, बच्चे, नौजवान, बड़े, बूढ़े, कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले, ऑक्सीजन की कमी वाले, आबो-हवा में रहने वाले लोग जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, खिलाड़ी, कमज़ोर लोग, मखसूस पेशे, मिसाल के तौर पर शोबा रेडियोलॉजी, जहाँ पे रेडियोलॉजी यहाँ पे मतलब ये जिस शुआओं वगैरह का काम होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे भी लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मसला हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो यकीनन आप अब तक इसके बारे में काफ़ी मालूमात ले चुके हैं। मैं यकीन करता हूँ कि आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। अब आप इससे फ़ायदा खुद भी उठा सकते हैं और लोगों को भी इसके काबिल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।